खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में मैं हूं आपकी आरजी होस्ट डॉक्टर रूबा। मेरे इस सेगमेंट में हमारे आज के मेहमान हैं आफ्ताब इकबाल साहब और उनके साथ हैं उनके +1 यानी कि लड्डू। आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? वेंदे जो पैर ने मेरा साह सूख के खलोता है। क्यों? तुम तो किसी से नहीं डरते हो। नहीं नहीं, एक हस्ती ऐसी है जिसको मैं बड़ा डरना। कौन सी हस्ती? सर ना देखो, खुदा दा वास्ता मेरी पहले जान निकली। कैसा एक्टर है, देखो कैसा है ना। मैंने आपके पीछे इसका एटीट्यूड देखा है और जैसे ही आपके सामने आता है तो ये क्या होता है। नहीं, वैसे रियल लाइफ में आप डरते डरते तो कोई नहीं है आफ्ताब साहब से। नहीं, डरता तो बड़ा है लेकिन इतना नहीं जितना इस वक्त प्रिटेंड कर रही है। नहीं नहीं भाई जी, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ये क्या कर रहे हो? सफेदी करदा ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। अच्छा, अभी ना शो स्टार्ट हुआ है, यार प्लीज ना करो। पहले ही मक्खन मत लगाओ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। यार ना करो प्लीज। हो सकता है सर आज कुछ आपसे मांगना हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो। आज ये तो कब से एक ही बात मांग तो रहा है लेकिन वो पूरी नहीं होनी। बल्कि मैंने सुना था कि तुम ये कह के गए थे तुम वापस आ रहे हो। तो मैं आ गया हूँ। नहीं तो आए क्यों नहीं अभी तक? बस जी बुला लेंगे तो आ जासा। ओए यहाँ खड़े हो, बुला लें जा। अच्छा जी। वो पल्ला सब बटरिंग, ये शुरू से ऐसा था या इसने सीखा है with time? हमेशा ऐसा बड़ा मक्कार है। डोला पहले तो बड़ा होया, खैर। सर आप इसकी इस बटरिंग में फ्लैटरी में आ जाते हैं? नहीं, ये फ्लैटरी नहीं करता। थोड़ा बाज़- घटवा लो, थोड़ा नाल गल्ला करते जाओ। भाई जी थोड़ा घटवा लो, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये ना अपना घर का तमाशा घर जाके कीजिएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने। कैमराज ऑन है, शो चल रहा है। वाह वाह। सर कैसे हैं आप? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पे आजकल क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। इसको क्यों बुला लेते हैं आप? मैं इस पे हैरान हूँ, सर, आप मैं- पे भी और इस पे भी। सर मैं कभी भी ना बुलाना चाहूँ, इसकी डिमांड बहुत है। पता नहीं इसने कहाँ कहाँ कोई ताल्लुकात कायम कर रखे हैं या ये मुझे लगता है खुद कमेंट्स करवाता है, खुद हमें भिजवाता है रिक्वेस्ट। नहीं नहीं भाई, उन्होंने प्यार का सदका है, मेरा की कमाल कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब आज तो इन्हों के नाल रहा वा, थोड़ी पीआर बन गई और तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इसकी पीआर इसकी शादी पे देखने वाली थी। हाँ, बल्कि मैंने सुना है कि आपने अपनी शादी पे सारे इलाके के शिकारी बुला रखे थे। बस जी अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा अल्लाह ने ताल्लुक बनाया तो टाइम थोड़ा सी, नहीं तो मैं पूरे इलाके के जानवर भी सद लेने सी। अच्छा ये बताएं, उन सब से वसूलियाँ कितनी की थी शादी पे? लो पुछो ही कुछ ना, इन्होंने शिकारियों को पैसा भी बड़ा होंगे ही। बंदूक इन्हों के घर की होंगी जितों चावन लुट लैन। मैं वो ना शिकारियां, तुसी तो सरदार हो शिकारियां दे, वो लुट के थोड़े कोल ही तो लिया। मेरे को क्यों ले आते? बखरे करने वास्ते, और की। मैनू नहीं रखोगे तो मैं इंज सच बोलागा। नहीं तो आफ्ताब साहब से कितनी वसूली की थी आपने किस चीज़ की? शादी पे? इन्होंने 25,000 गल्ला था। कितना? 1,25,000। बकवास कर रहे हो? 2,25,000। अच्छा, यानी वसूल कर करके भूलते चले जाते? नहीं साहब, मेरा ब्याह ही इन्होंने किया जनाब। हाँ। भाई जी इन्होंने प्यार के सदका सारी जिंदगी में नौकरी। अच्छा, फिर तमाशा? तमाशा की मेरे हाथ च डुगडुगी वे ली है। ओए जुगता ना करो रो वीडियो फिकियां इधर आ चल। है वेख्या इदे आ कितना मजा आया है। मैं होर अद्धा घंटा घुटिया ना, इन्हें किसी की मझ चा लैनी। इधर आ जा। सर थोड़ा घुट लैन दो। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान में क्या कर रहे हो आजकल? कख भी नहीं, वेला बस। सर तुसी मैनू की आंदे सी, वेले कुत्ते की भला? वेले कुत्ते है ना मगर। इसका क्या मतलब है सर? वेले कुत्ते डियर्स मगर, यानी कि जॉबलेस कुत्ते डियर मगर। इस तरह नहीं कहते। और सर मैं नहीं माइंड क्या कर। अपने आप को कुत्ता कह रहे हो? सर मैं नहीं माइंड करता तो थानू की मसला है? हो सकता है कुत्ता माइंड करे। इस टाइम मैं घुट रहा, मैं ध्यान करना जरा। अच्छा सर, वैसे मैं, आप करे ना करे, मैं ये कहना चाहूँगी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। डॉक्टर साहब मैं जिन्ना थानू मिस करता पिया, थानू अंदाजा कोई नहीं। मैंने तुम्हें कब कहा है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ? उन्हें आंदे तो पै सी कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रही। ओके, कब का है उन्हें? सर जब इंट्रो दिता है ना, क्या मैनू आपको बहुत मिस करती पई है। उफ अल्लाह, मुंह पे तुम झूठ घड़ी जाते हो। अभी थोड़ी रील पीछे करके देख लें तो आपने अखा है। रील लगेगी, रिप्ले होके लगेगी। तुम परेशान ना हो, मुझे सर से बात करने दो भाई। कर ले बात। जब से आए हो ना चुप कर रहे हो, किसी को अच्छा बोलने मत करो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, ना करो। नहीं बहुत बुरा लगता है। बुरा किस चीज़ का लगता है? मैं आज तेरे को नौकरी लेके जानी। अच्छा सर, मैं कह रही थी कि जो हम लाहौर में रहते हुए कभी क्रिकेट के मैचेस होते थे, टीम डिवाइड कर दी जाती थी, कभी हम, टीम थी इतनी बड़ी है ना, 3 टीमें निकल आती थी। तो सर आप
मैं तो मुझे लगता है आपको मिस नहीं, आपको क्रेव करना चाहिए, आप नहीं कर रहे। ना नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। सर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? माई डैड 80-90% मैं उन्हीं को मिस करता हूँ। सर कितने साल हो गए ना आपको देखे। कभी मैं इतनी देर उनसे दूर नहीं रही। मैं सेट करता हूँ। मैं ऑफ शो ऑफ। ये बटन बराबर होने चाहिए। अच्छा पिछाड़ जा ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਦਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? जी लेदर दी, ਕਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਲੈਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਦਰ स्वेड लेदर, ਆਈ ਕਿਦੋਂ? तुर्की तो। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਅਰਤੁਰਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। सर ये आपको गिफ्ट मिला है? क्या पूछा आपने? ਉਹ ਆਖਦੇ ਪੈਣ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕਿਦੋਂ ਖੋਈ ਹੈ। तौबा। इसी वजह से इसे जॉब नहीं मिलनी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਹ ਛੋਟਾ। सर यहाँ भी मैंने सुना है आपके घर के पास कोई बड़ी फील्ड्स हैं, क्रिकेट फील्ड्स बनाई गई हैं, तो कुछ रिवाइव करने का है? क्रिकेट का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, वॉक कभी कभार हो जाए तो गनीमत है। ऐसा क्या कर रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा आपको? मैं एक तो शो कर रहा हूँ, दूसरा मेरा वो एआई वाला प्रोजेक्ट है, फिल्म। सर एआई वाला तो अभी मैं पूछती हूँ, हमने फिल्म का बड़ा तस्करा सुना था, फिल्म किधर गई? वो एआई पे फिल्म आ गई। तो सर उसमें हम तो नहीं हैं। डबिंग तो आप ही की है ना? ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਨ। सर कौन कौन कर रहा है डब? जिस जिसका काम है, आप भी करेंगी उसमें, ये भी करेगा। श्रेक में याद नहीं, श्रेक में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डोंकी था, एडी मर्फी। एट डिवर। सर मुझे ये बताइए कि ये इसका काम लाइक किस नौयत का भी हो रहा है और कहाँ पर काम हो रहा है? एआई का जी ये आपकी मूवी का। यूएसए में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो सर ये इतनी जगहों पे क्यों? वो बांट के किया कि जल्दी मुकम्मल हो। क्योंकि बड़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। पहले टाइम टेकिंग थी, अब इतने टूल्स आ गए हैं, अब बहुत आसान हो गया। हाँ, तो सर ये यूट्यूब पे आएगी या थिएटर में हम देखेंगे जैसे? यूट्यूब पे देखेंगे। मुझे याद आया, तुम्हारी आजकल इतनी फ़ोन कॉल्स क्यों आ रही हैं? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਚਾਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ। नहीं ये मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैं नहीं उठाती तो तुम फ़ोन क्यों कर रहे हो आजकल इतना? पैसे मांग रहा होगा और क्या। क्यों है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਹਨ? मेरा नंबर नहीं है आपके पास। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, तुम्हें सारी खबरें हैं। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। क्यों नहीं मिली भला? ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। मिल ही जासी ना, अगले महीने मिल जासी। ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? तैन नहीं पता, साडा अकाउंट ही फ्रीज हो गया। ਇਹ ਕਦੀ ਖੋਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो अच्छा सर काशिफ अब्बासी का तो इतने महीने से था ही फ्रोज़न अकाउंट, अब मैं पढ़ रही थी रिसेंटली कि मेहर बुखारी का भी फ्रीज़ कर दिया गया। जी जी मैंने देखा है वो। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਓਏ इसलिए कि मेहर अब्बासी ने हमेशा, मैं एक बात पे कहता हूँ, आफरीन है उस लड़की पे, वैसे भी बड़ी उम्दा जर्नलिस्ट है, दोनों में अभी दे आर वेरी गुड, लेकिन उसने हमेशा इमरान के लिए ना, इसलिए नहीं कि वो इमरान के परसोना से इम्प्रेस थी या प्राइम मिनिस्टर था वो, ये नो नो नो, वो मजलूम था। और मैंने मेहर के दिल में हमेशा खान के लिए रिस्पेक्ट, सॉफ्ट कॉर्नर, सिंपैथी देखी। तो सर बस इस तो बस वो भुगत रही है, सारे भुगत रहे हैं। लेकिन सर कब तक? A few more weeks. अच्छा वीक्स। Yes. अगर ये फ्यू मोर वीक्स है तो सर आप ये बताइए कि आपका पाकिस्तान वापसी का इम्कान कब तक है? A few more weeks. वाकई सर ये भी? भाई अगर मैंने बहुत ही डिले किया तो एंड नवंबर होगा, तो इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स, जी 8 weeks at the most, 10 weeks. सर यू सर्टेन अबाउट? I can't be certain about it. I'm quite hopeful and I can see the indicators. I can even see the wind blowing that way. बहुत कुछ हो रहा है, आप मेरे व्लॉग्स नहीं सुन रही। सर वैसे इस शो में यानी खबरहार में तो आप नहीं करते ये बात? खबरहार में चूंकि बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि इस काम में, बल्कि इस कार्य खैर में आप लोगों का हिस्सा भी पड़े। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ओए उत्थे फदीजा से एयरपोर्ट ते ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਖੱਪ। क्या? सर ने तुम्हें क्या कहा है? ਕਿ ਫਦੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੜ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। हैं? भतीजा? फदीजा ये मेरा भतीजा है। फद लेना का मतलब है पकड़ लेना। ओ यानी कि सर इसको पकड़ के बताएं, डॉक्टर ने पकड़े फाद के पकड़ाएं। बस बस बस, हले हले जिला वतन तो इतनी ताकत है। मैंने सुना कि आजकल बड़े लोगों से तुम राब्ता करते फिर रहे हो। ना सर चनियोटी साहब ने फोन किया सी मैं, क्यों? पता है मैं तबीयत पूछन लगी, क्यों, उसे क्या है? मैं हाल चाल पूछन लगी। नहीं सब तो सुना कह रहे हैं कि तुम जॉब मांग रहे हो उनसे।
ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ। मुझसे तो नहीं पूछा उसने। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਕਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। अच्छा वैसे तुम कितने तेज हो, सबको कहते हो कि कहीं और काम नहीं करूंगा और फिर सर का नाम ले लेके सबको कहते हो कि काम दे दे। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ये क्यों, मैं तेरा जिम्मा ही नहीं ले सकता। ਆ ਮੈਂ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। सर जबान कितनी चलाता है आगे से। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਚਨਿਓਟੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ, मैं क्यों आका हूँ? ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं मैं नहीं आका। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਇਸ ਨੋਟ। ਇਹ ਲਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ये कौन सा फोन रखा है तुमने? मेरे वाला अमेरिका से लेके आया था। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ मैंने ਅਮਰੀਕਾ चंद दिन के लिए दिया, यहाँ पे गाड़ी चलाता था ना ये, तो नेविगेशन के लिए, तो पक्का ही हो गया। नहीं तो वापस करें सर का फोन। ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਰਈਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। देख ना मेरी कोई आदत है ना मैं कोई, सिर्फ और सिर्फ फोन हथियाने के लिए। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। कितने के? ਇਹ 5-5 4-4 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ। कितने के? ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਡਰ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਇਸ 4-4 5-5 लाख के फोन। ਇਹ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਨਿਓਟੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੇ। मैं टीवी पे कह देता हूँ। ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਖੋ। नासिर चिन्योटी, अगर तुमने इसे जॉब दी ना तो कभी मुझे नजर ना आना। अब ठीक रहे आप। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲਵੋ। ਉਲਟ ਪੁੱਠੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ क्यों भी मैंने कहा ही है। नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कहा डर से तुसा तो है ही मुनाफिक है। इसका क्या मतलब है? क्या कहा है तुमने? मैं कहा तुसी तो है ही मासूम हो। नहीं तो तुम कितने झूठे हो। है देखना जुमा जुमा 2 दिन हो तो तुम तड़ाम जुमा जुमा 2 दिन उन दिन 8 दिन होते। एक जुमा और 2 जुमा। जुमा जुमा 2 दिन नहीं 8 दिन होते यार। तू तरात भी आ गई। टीम ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੂਏ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਪੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। तुम्हारा और इनका कोई मजाक है? ये क्या तरीका है? नहीं मजाक नहीं। फिर ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ। और उसके ऊपर तुम ये कर रहे हो? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ। ना करो। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। कौन से गाने सुनाते हैं। ਪੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਪੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ प्यार दो दो मेरा ही। बेहुदगी ना करो, बस करो, ना करो। डर साहब सिफारिश करो ना थोड़ी मान लेसन। मैंने सुना है आपने और भी बड़ी फोन कॉल्स मिलाई हैं। वो तो मैं सबको रोज करता। बब्बू राणा मेरा फोन नहीं सुनता साला। क्या कहता है? कुछ भी नहीं आता सी। इत्थे ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या खिदमत? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਾਲਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। सालन भी, जूस के कैंस भी। ਐ ਮਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੂਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਵਾਈਟ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं मुझे तो आप कह रहे थे आप खरीद के ला रहे हैं। है खरीद के लाता हूँ मैं। अदनान खशोगी का पुत्र। नहीं तो वहाँ वो सारी चीजें देके उसके बदले पैसे तो नहीं लेता था? नहीं नहीं कह रहे थे मैं आपके लिए खरीद के ला रहा हूँ, आप मेरी बहन है, आपके लिए है ये सब। हाँ नहीं बहन तो आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, कोई ना कोई मकसद होगा तुम्हारा, ऐसे तुम नहीं इतने अच्छे होते। नहीं नहीं कुछ नहीं। पहली बारी आई है ना उदे तो मैं कहा चलो बच्ची है साडी ते दूआ बब्बू राणा हाँ, ਉਹ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ 15000 ਗੱਲਾਂਗਾ। फिर? ਨਿਆਜ਼ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। अच्छा सर, खाने से याद आया, आपकी फैमिली आजकल यूएई गई हुई है, तो आप फिर क्या करते हैं? खुद कुकिंग कर रहे हैं आजकल? खुद तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन माशाल्लाह मेरे कुर्बो जवार में ऐसे ऐसे दोस्त, इतने इतने प्यारे यार मेरे रहते हैं। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਰਹਾ। आस्ताना आफ्ताबिया लंगर का वसी इंतज़ाम है। मैंने आज से खुसूसी तौर पे कहना शुरू कर दिया कि ना भेजा करें प्लीज़, इसलिए कि इतना ह्यूज फ्रिज है और उसमें जगह ही कोई नहीं रखने की। पूछ लो क्यों भाई? ऐसे ही है सर। है ही नहीं जगह। सर, इतने जो खाने आए हैं लोगों के बने हुए, अक्सर आप कहते हैं कि आपको अपना पका हुआ या अपने घर का बना हुआ अच्छा लगता है। नहीं, सबसे अच्छा क्या मुझे खाने भेजते ही वो हैं जो स्पेशलिटी हो, किसी न किसी की बेगम की, किसी की अपनी।
सर लेटेस्ट, किसी के शेफ की। सर इन सब में सबसे अच्छा क्या खाया? सबसे अच्छा ये जो घर के बने में आए। घर के बने जो नंबर 1 जो स्टैंड आउट करते हैं 2 चीज़ें, वो तो डार साहब के घर से जो चिकट छोले आए थे वो बहुत कमाल के थे, बहुत कमाल के। पाए जो थे वो इन सब ने खाए हैं, पूछ लो इनसे, बहुत मजे के। बहुत ही बाकमाल थे पराठों के साथ। वाह। फिर उनका प्रॉन सैलड वाज वेरी गुड। लेकिन अगर मटन में देखा जाए तो बब्बू राना का एक अजीज़ है, उन्हें पता था कि कड़ी पकौड़े मुझे पसंद है, अब्बास भाई। अब्बास भाई, तो कड़ी पकौड़ा अच्छा था, लेकिन अगर बीच में अनारदाना डाल के ना सत्यानाश करते हैं पकौड़े का। अदरवाइज इट वाज वेरी गुड, ऑल इन ऑल अ गुड प्रोडक्शन। लेकिन जो अगले दिन उनकी कढ़ाई आई थी ना, मटन कढ़ाई, हाँ, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। मैंने इस दौरान सबसे लाजवाब कढ़ाई अब्बास भाई की खाई। पुलाव मेरी अपनी फैमिली जो बना के छोड़ गई हुई थी वो मेरे काम आया। बाकी डार साहब का मैंने बता दिया। खीर बहुत लाजवाब, हमारे जो कैमरामैन हैं आबिद साहब। फिर ये एक दूसरे आबिद साहब मेरे नेबर हैं जो एक दिन बतौर कैमरामैन आए थे, आबिद अली, उनके घर से बहुत लाजवाब चीज़ें। हलीम नंबर 1 फ़हीम भाई के घर से आई थी। गो के बहुत मिर्चौट थी वो, लेकिन नंबर 1 थी। सर ये हो गए घर के खाने, जो आपके घर बकौल इन लोगों के लंगर आ रहा है, फ्री का तकसीम हो रहा है। बाहर के खानों में, रेस्टोरेंट्स के खानों में, रेस्टोरेंट के खानों में सबको पता है कि पिज़्ज़ा फ्रैंगोस का नंबर 1 है, मुझे बहुत पसंद है। उसका बर्गर भी बहुत आला, मैं बर्गर लवर भी हूँ। वंस इन अ वाइल खाता हूँ, रोज़ नहीं, रोज़ाना मानी आता है। मानी बड़े करीब ही है, मतलब देखा जाए तो लीड्स रोड जो है वो पास ही है। और रोज़ाना इंसिस्ट करता है वो कि कुछ ना कुछ मंगवा लिया करो, मैं लेता हूँ। ऐसा नो, वो फिर मेरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। सर जैसे हम OMC में शुरू में हर रोज खाना पिज़्ज़ा खाते से थे, दिल नहीं उगता गया था। कितने साल पिज़्ज़ाज और बर्गर्स का नाम नहीं लिया। हाँ, वो डेली मिलता था हमें। स्टार्ट में बड़ा शौक था। फिर एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, पर्ल की फ़िश मुझे बहुत पसंद आई। फ्राइड फिश, फ्राइड फिश, फ्राइड भी और बारबेक्यू भी बहुत अच्छी। ये मुझे हसीब अरसलान लेकर गया था, जाहिद भाई का, वो मैंने चंद दिन पहले जिक्र किया है, वेरी गुड। अच्छा सर, जितने ममालिक में आज तक आप गए या रहे, सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगा? सच पूछे तो इंग्लैंड नंबर 1 लगा मुझे। इंग्लैंड से अच्छा कोई नहीं लगा। कोई ख़ास वजह? इंग्लैंड में ख़ास तौर पे ब्रैडफोर्ड में तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपनाइयत इतनी फील्स होती लाइक है। पाकिस्तान। तो जैसे लिखा होता है ना, टेम्परेचर आज इतना है और फील्स लाइक क्या है, तो ये फील्स लाइक के खाने में आगे पाकिस्तान लिखा होता है। वाह। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कुछ चीज़ें नालायकी के ज़ुमरे में भी आती हैं। सड़कें, इलाके, काउंसिल को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए यहाँ पे। मतलब जिस तरह ऑक्सफोर्ड है वहाँ पर, या इवन मैनचेस्टर में। अभी मैं रिसेंटली हैरोगेट गई हुई थी। भाई जान ये शहर ਦਾ ਠੇਕਾ ਐਲਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। नहीं एडा भी माड़ा नहीं। यूजुअली इंडस्ट्रियल स्टेट थी पहले, सच पूछे ना तो इट वाज एन इंडस्ट्रियल सिटी, तो उसके आसार बाकियात वो रह जाते हैं। वैसे तुम चाहे जितनी भी बटरिंग कर लो ना, सर के फेवरेट नदीम शाह ही हैं। लो, नदीम शाह जैसा तो कोई भी नहीं। क्या बात, वाह। वो तो बड़ा निग्घा आदमी है, बहुत ही प्यारा आदमी। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਵੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤਵੀਤਾਂ क्या? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ। पर एਵੇਂ इल्जाम ਸਾਰਾ लगा- ਜਾਦੂ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਇੰਜ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਾਲ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਫੂ ਫੂ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੂਕਾਂ तुमने ਮਾਰ। देखा है कभी? ਮੈਂ 70 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। तुम्हें पता है इल्जाम लगाना कितनी गलत बात है? ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ। तो तुम पे क्यों नहीं किया आज तक? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों? मैं मौला दा मानी है। वो जादू करता है ना अपने किरदार से करता है, उसके अंदर इंटेग्रिटी है, कैरेक्टर है, से हो तवीज़ा एम्पथी है। वो मेरे लिए सोचता है, ख्याल रखता है। असर है सारा, वो असर चल रहा है इस टाइम। क्या? वो तवीज़ा दी ताकत बोल रही है। नहीं, मैंने भी देखा है नदीम शाह जो है ना, सेल्फलेस होके ख्याल रखता है। तुम्हारा होता है कहीं इधर उधर जाके अपनी मस्कीनी का रोना रो लूं या मांग लूं। तो मेरी ड्राइवरी कैसी दसो जरा। तो उसकी कुकिंग कैसी है वो बताओ। अच्छा तो मैं बुश बीटर कैसा? हाँ, वो एक अलग बात है, वो अब मेरे लिए बेकार है। सारी जिंदगी लत्ता बावा मेरिया बन के ते हुण तौबा तैब। एक ते तौबा तैब बहुत होने लग पे आजकल। आजकल भाई जी हाँ,
क्या करूं? सर वैसे इसने आज तक आपके साथ सबसे बड़ा काम क्या किया है? बड़े काम, ये वो खतरनाक काम करता होता था। मैं बताया ना, स्टीप चढ़ाई पे ये चढ़ जाता था, चढ़ गया ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥੱਲੇ सबसे गहरे पानी में, सबसे शदीद ठंडे पानी में भी। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝਾੜ ਥੱਲੇ ਟੀਪ ਸਟ੍ਰੈਪ ਅਪਰਾਧ लेकिन जो काम इसने किया, शॉपर बैग में ना, बड़े वाले शॉपर बैग में इसने काला नाग पकड़ के बंद किया हुआ और हाथ में लेके यूं चल रहा है जैसे सब्जी लेकर चलता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ वाकई नहीं ये जो कह रहे हैं कि 50 बंदों के सामने इसने ही किया था। ਲਓ ਸਭ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ वो क्यों? प्रोफेशनल कर्टसी। ਕਿਹੜੀ ਕੱਟ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਸ ਅਸਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਘੱਲ ਦੇਣਾ नासिर शाह ने तैन नहीं बुलाना। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਨਾ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਲੋ और कनेडा वाले का सत्यानाश होया पे, तू पागल तो नहीं है? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा सर अगर आप यूएई जाते हैं तो इसको बुलाएंगे? हाँ बुला सकता हूँ, क्यों नहीं। ਬੁਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ नहीं यहाँ नहीं बुलाऊंगा, यूएई बुला लूंगा, क्योंकि मैं खुद रेजिडेंट हूँ ना वहाँ का, मैं यूएई का रेजिडेंट हूँ। नहीं सर मतलब वहाँ पर आपके पास काशिफ भी है, आपके पास नदीम मैं शाह भी। कहता हूँ जितने भी हो मैं वहाँ बुला लूंगा। वीजे पे पाबंदी उठ गई ना तो मैं सबसे पहले इसको बुला लूंगा। ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ हाँ तो बस यानी तुमने ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਠਾਉਣਾ यार कमाल है। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ हाँ लेकिन इस हद तक नहीं करते, पॉलिसी तो नहीं चेंज कर सकते ना मेरे कहने पे। नहीं तुमने दुबई जाके क्या करना है? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਈ ਕਦੋਂ ਵਗਦੇ ਪਏ ਆ नवंबर है 10। ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ तू पागल है, तैन नहीं पता? ਮੇਰੀ ਜੌਬਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਬੰਨ ਲੈਸਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਘਟਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ तू जो मर्जी कर ले, मैं तेन दुबई सद ले सा, होर मैं कुछ नहीं करना। ਇਹਦੇ ਸੱਦੋ ਵਲੈਤ ਹੋ वलैत मैं नहीं सदना। ਚੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ नहीं तामी मैं आप भाग जा सेंट। ਤੇ ਦੁਬਈ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ यार ना कर, कैमरे ऑन ने तो कैमरे दे अगे ਤੇ ਆਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ केड़ा जुल्म। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ अच्छा यानी अब ये ऑन कैमरा दूसरों को बता के सच से मांग रहे हैं? अब फजूल हरकतें, बेकार हरकतें करते सब क्यों रखते हैं आप इसको अपने साथ? अब मैंने नहीं रखना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ नहीं मैंने तो सिंपल सवाल किया है कि वो अभी भी आपको यूएई क्यों ले जाने पे तैयार है? नहीं मैंने यूएई भी नहीं ले जाना है। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं अब रुक क्यों गए हो? दबाओ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਲੈ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਏ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਸਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ तुम्हें मिस्र बुला लूं मैं? ਮਿਸਰ ਮੈਂ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਬੁਲਾ ਸੋ वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का। जी जनाब। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह गल्फ़ को, सऊदी को और कतर को जो पहले से ही यूएस सिक्योरिटी दे रहा है, उसके साथ उनके मायदे हैं, लेकिन अब उस ओएससी के समिट के सेक्शन 6 की जो क्लॉज है उसमें उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को सराहते हैं कि यूएस ने, इजिप्ट ने और यूएई ने मिलकर हमारा साथ दिया और इस प्रॉब्लम को जो है उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नया वायदा जो है वो साइन किया पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी का। तो क्या वो अगेन यूएस से जो सिक्योरिटी है वापस लेना के पाकिस्तान को देना चाहते हैं या मज़ीद गल्फ़ कंट्रीज़ भी इसमें फ्यूचर में आएंगी? इसका बराह रास्त ताल्लुक इस मैसेज से है कि पाकिस्तान के साथ हमने ये सिलसिला कर लिया है। ज़ाहिर है इसकी ज़्यादा वैल्यू सिंबॉलिक है। जो सिचुएशन है ना, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा, बड़ा मुख्तसर सा है 16 मिनट का, कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो बातें की, जो तय की, उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। बाज़ चीज़ें ऑर्नामेंटल वैल्यू रखती हैं, बाज़ चीज़ें सिंबॉलिक वैल्यू रखती हैं। इस एग्रीमेंट की बेपनाह सिंबॉलिक वैल्यू है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जिसकी तरफ किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया, या शायद मेरा बहुत पहले नहीं गया था, वरना ये मेरे व्लॉग का हिस्सा होता, मैंने बाद में इस पर कंटम्पलेट किया है। अगर अमेरिका अपने गू न गू मसाइल की वजह से इतना इंगेज्ड है होम फ्रंट पे, इतना मजबूर है इकोनॉमिक फ्रंट पे, और इतना कंफ्यूज्ड है पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो फिर मैं मजबूरन चाइनीज़ ब्लॉक में चला जाऊंगा। ये सऊदी की तरफ से पहली दफ़ा एक इम्प्रेशन, अ क्लियर मैसेज बट इन सो मैनी वर्ड्स,
یہ کمیونیکیٹ ہوا ہے باقاعدہ, محسوس ہوتا ہے, نظر آتا ہے کہ بٹوین دا لائنز بات یہ ہے کہ اگر دیکھیے کس مہارت کے ساتھ نریندر مودی نے اپنے کارڈز کھیلے کہ پوٹن کا نام لے کر کے پوٹن مجھے لے کر آ گیا ہے اب اس پیڈسٹل پہ جس پہ میں آج کھڑا ہوں, سو کلوز ٹو چائنا. 3 ایگریمنٹس کیے چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے, بہت تگڑے لے دے کے, مطلب آپ کیونکہ بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے انڈیا چائنا کا. تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ چائنیز کلب میں چلا گیا ہے انڈیا. اور دیکھیے فوری طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا, جی ہماری تو 25 سال کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں, انڈیا از اے ڈیئر فرینڈ آف آرس. پہلے اس نے بڑا محبوبانہ سا میسج دیا, دکھی سا, کہ آئی وش دیم بیسٹ آف لک. یہ ہمیشہ اپنی ایکس کے لیے لکھا کرتے ہیں کہ بھی آپ جا رہی ہو, نیا سفر شروع کر رہی ہو, آئی وش یو بیسٹ آف. اس کے اندر دل کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ سارا ڈرامہ, کیونکہ ڈرامہ کوئین تو بہت بڑی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, وہ تو کمال کی. اب اس نے ہیپی برتھ ڈے کہا ہے, اس کے اوپر اس بات کا بار بار اظہار کیا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہمارا پینڈنگ چلا آ رہا ہے اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کرنا ہے. تمام اپنی شرائط منوائیں انڈیا نے, وہ تینوں میجر پوائنٹس. تو دیکھیں وہ فائدہ ہو گیا نا دوسرے کلب میں جانے کا, کہ آپ ادھر بھی رہتے ہیں اور ادھر بھی رہتے ہیں. ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈ. ایگزیکٹلی اس کو فالو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایم بی ایس نے یہ ایک اچھی چال ہے, بہت اچھا کارڈ ہے, چال نہیں ہے, اچھا کارڈ ہے, کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرتا چلا جا رہا ہے. وہ نارمل نہیں ہے وہ انسان نیتن یاہو, وہ جو کچھ کر رہا ہے نا, جس طرح کی باتیں کر رہا ہے, گریٹر اسرائیل کی باتیں اس وقت کر رہا ہے جب وہ بہت سارے, میں بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں, یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ خام خواہ گھسیٹتا ہے ان موضوعات کو. پٹواریوں کی طرح نا وہ بھی 90s میں نہیں 80s میں رہ رہا ہے. وہ بھی نیتن یاہو کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے کہ وقت بدل چکا ہے, یہ ٹائم ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اسکاٹ فری نہیں جا سکتے. اب گریٹر اسرائیل کی بات کر کے اس نے ٹرکی کو خام خواہ الارم کر دیا, سعودی کو خام خواہ تیار کر دیا, اور رہی صحیح کسر اس نے قطر پہ حملہ کر کے کر دی. وہ چاہتا یہ تھا حماس کے وہ بندے جو بچ گئے ہیں, کہ جیسے ایرانین ایکسپیرینس اس کا بڑا زبردست تھا, اس نے گھروں کے اندر گھس گھس کے مارے ہوئے لوگ, تو چلو یہ بھی وہ جس کو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا. تو ہی ہیڈ ٹو کٹ اے سوری فگر, لیکن اس سے الارم ہوگی پوری دنیا. چنانچہ آپ کا جو کرکس ہے نا بات کا, اس کا جواب یہ کہ امریکہ سخت ناپسند کر رہا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے. یہ کبھی مجال نہ ہوتی کسی کی. آج سے 10 سال پہلے, 10 سے 15 سال پہلے امریکہ اس وقت سول سپر پاور ہی نہیں تھا, وہ ایکسرسائز بھی کرتا تھا اپنی پاور کو. آج اگر امریکہ چپ ہے اس ایکارڈ پہ, اب تک اس نے اس طرح ری ایکشن شو نہیں کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ کے اندر کے حالات یہ ہیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں امریکہ قصب پہ کھڑا ہے, ورج پہ کھڑا ہے سول وار کی. یہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, کیا ڈیموکریسی اس طرح ہوتی ہے؟ میمفس میں جو کچھ اس نے پرسوں ترسوں کیا, الینوائے میں جو کرنے جا رہا ہے, شکاگو میں, واشنگٹن ڈی سی میں اس نے یہ مارشل لا ہیں جو اس نے لگا دیے ہوئے ہیں. جہاں اسے ڈیموکریٹس نظر آتے ہیں تھرائیو کرتے, اسٹرینگتھ پکڑتے, وہاں وہ کرائم ریٹ بتا دیتا ہے بہت زیادہ, جی اس کو چیک کرنا ہے, وہاں کچھ اور بتا دیتا ہے. تو ڈیموکریسی از آلسو گوئنگ ٹو بی اے تھنگ آف دا پاسٹ ان امریکہ. لا جسٹس اس کے مسائل بھی ہیں. معیشت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت وہ آلموسٹ 40 کے قریب ہے, $40 ٹریلین کا مقروض ہے, اور اگلے 10 سال میں وہ 10 سال کیا اگلے چند سالوں میں وہ 50 تک پہنچ جائے گا. چنانچہ اس دوڑ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ چائنا بہت آگے نکل گیا, آگے نہیں ہے اس سے بہت آگے نکل گیا. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گیا نا میں جب دیکھا چائنا کو اندر سے کہ یہ سچویشن کیا ہے, چائنا بن کیا چکا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ چائنا اکیلا نہیں کھڑا ہوتا, چائنا جب بھی کھڑا ہوتا ہے رشیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. رشیا اینڈ چائنا ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اب دیکھیے چائنا کی تعمیر و ترقی, اس کی معیشت, اکانومی, اس کی پلاننگ, اس کی سوچ, اس کی آئیڈیالوجی آف کنسٹرکشن, آئیڈیالوجی آف ڈیولپمنٹ اگلے 100 سال کی, اور ساتھ ملٹری مسل کھڑا ہوتا ہے اس کا, بہت تگڑا ملٹری مسل. امریکہ کا اب کوئی مقابلہ کوئی نہیں. میں کنونسڈ ہوں کہ یہ ڈفرینس امریکہ کے لیے انسرماؤنٹیبل ہو چکا ہے.
چنانچہ اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم ترب کا پتہ تھا جو MBS نے کھیلا. جی جناب. کوشچن صرف یہ یا چھوٹا سا کہ میرے پیارے وطن پاکستان کا مستقبل کیا ہے، اس سے مایوسی اور خوف کے بادل کب چھٹنے کا امکان ہے؟ بس یہ کوشچن ہے. 4-5 مہینے میں اس سے مختصر جواب کوئی نہیں ہو سکتا. اور میرے تیقن کا عالم دیکھیں کہ میں نے ایک بات ریٹریٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. میں آلموسٹ ایوری ڈے اپنے ولاگز میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اتنا تابناک کبھی نہیں تھا. پاکستان بنانے والوں کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس مقام پر پہنچنے والا ہے. اس میں یہ اللہ کی رضا ہے، اس کا کرم ہے. ہم تو اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ اللہ ہمیں خدا نہ خواستہ، میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اللہ ہیز abandoned us. ہم اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اللہ ہم سے منہ موڑ گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں 80 سال کی آزمائش میں ڈالا ہے. 80 سال بڑے بڑے سمبولکلی بڑے اہم ہیں. بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. 80 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک صدی ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے حد سے تجاوز کیا، بڑی بڑی ذلتیں ہم نے کمائی ہیں بہت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5% ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہم میں جس نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اپنا فوکس ڈی فوکس نہیں ہونے دیا اور اپنی امیدیں اسی سے لگائے رکھی اور جتنا بن پڑا قربانی دی. اللہ ایثار کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں نا بہادری کی، دلیری اور شجاعت کی، وہ بندے مارنا اور کسی پہ قبضہ کرنا نہیں ہے، ایثار ہے. آپ کتنی قربانی دے سکتے ہیں. قربانی رزق کی بھی، دولت کی بھی، کسی اپنی ایگو کی قربانی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. بعض اوقات یہاں پہ آ کے مار کھا جاتے ہیں لوگ. تو ہم نے تو ہر طرح سے، اس 5% کی بات کر رہا ہوں میں، اور 5% بہت ہوتا ہے، 1% بہت ہوتا ہے. ایک قوم کو ایک راکشس سے نجات دلانے کے لیے ایک آدمی اور ساتھ اس کا ایک بھائی وہ کافی تھے، جسے دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی. تو 2 بندے بہت تھے. یہ تو پھر میں 5% کہہ رہا ہوں. 5% طبقہ، اور میں اس طبقے کو سلوٹ کرتا رہوں گا. ہمیشہ میں دعا کرتا رہوں گا کہ میری اولاد، میرے عزیز و اقارب اپنے آپ کو ہمیشہ اس 5% سے ایسوسیٹ کریں، بھلے سے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے. اگین نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ریفرنس دینا پڑے گا کہ اچھا خاصا شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہوا وہ شخص آج اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. لیکن اتنا سا فاصلہ رہ گیا سر، آپ سب میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، میچور ہیں. اتنا سا فاصلہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونے میں، اتنی مدت رہ گئی. یہ 20-25 سال کے نوجوان کو شاید میں بات نہ سمجھا سکوں. ہمارے ایج گروپ کو تو اس کا بے پناہ اندازہ ہونا چاہیے. تو وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ یا اللہ، میں پھر بھی اڈیالہ کے ایک چھوٹے سے کیوبیکل میں، ایک سیل میں زندہ تو ہوں نا. لوگوں نے تو اس سے بدتر حالات میں بھی زندگی گزاری ہوئی ہے. اور جب میں تیرے پاس آؤں گا، جیسے اس نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ جناح مجھے جب دیکھیں قائد اعظم تو کہیں ویل مسٹر خان یو ڈیڈ دا بیسٹ، جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا. تو یہی اس کا مطمع نظر ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو. تو اس لیے ایک عمران خان نہیں ہے آپ کے ملک میں کہ جی صرف وہ ایک بندہ، نہ جتنے فالوورز ہیں وہ سارے چھوٹے چھوٹے سائز کے عمران خان ہیں. ٹھیک ہے، جو فالوورز ہیں، ووٹرز کی بات نہیں کر رہا میں. ووٹرز تو 80% پلس ہوں گے. فالوور وہ ہے جو اس کی بات پہ عمل کرتا ہے، وہ عمل جو گنڈا پور بھی نہیں کرتا، جو بیرسٹر گوہر بھی نہیں کرتا. آئی ہوپ یو نو وٹ آئی مین. تو جو اس کو ماننے والے، اس کی بات پہ عمل کرنے والے، اس بات سے اگری کرنے والے کہ آزادی یا موت، ایک ایسا ملک جس میں کھل کے سانس نہیں لے سکتا، میں بوٹوں کے سائے میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے یا تو یہاں سے ہجرت کر جاؤں اور یا میں ٹکرا کے پھر. اور میرا خیال ہے پہلی بات زیادہ بہتر ہے. ہجرت کرنے میں بہتری ہے، ٹکرانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ پہلے سائز میں بہت چھوٹے ہیں، بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں. یہ میں ان کی بات بار بار کر رہا ہوں جو فالوورز ہیں، ووٹرز کی نہیں. تو اپنے آپ کو بچائیں، مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھیں. میں اسے پسند تو نہیں زیادہ کرتا، لیکن نیپولین یہی کیا کرتا تھا. مشکل وقت آیا تو پتلی گلی سے نکل گیا اور جاتے ہوئے کہہ کے جاتا تھا کہ کل آؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا کہ میں آج کیوں بھاگا ہوں. اس لیے
پاکستان کا فیوچر بخدا میں اپنے ایمان کی پوری بکیمی ہوش و حواس جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں وہ اتنا شاندار ہے کہ آج تک آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، اب میں مثال وہ نہیں دینا چاہتا پھر کنٹروورشل ہو جائے گی، ایک خاص ایرا تھا مسلم ہسٹری میں کہ جی اس دور میں مسلمانوں کا توتی بولتا تھا، مسلمان اس دور میں لیڈرز آف دا ورلڈ تھے، وہ دور اور اس کے بعد سارا بیچ میں سے کھنگال کر دیکھ لیجئے گا، اصل دور اب آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا باریکیاں کہ یار ان حالات میں یہ ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ مسلمانوں کی حالت جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ لیڈرز آف دا ورلڈ بنیں گے، یہ غزوہ ہند لڑیں گے۔ تو جب وقت آئے گا وائی، واٹ، ہاؤ، وین، ویئر، ہر چیز کی سمجھ آتی جائے گی۔ آپ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے ہاؤ، ہم سب ہاؤ کے یار یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر رب کریم آپ کو اپنی نشانیوں سے بتائے گا، ہمارے بتانے سے کوئی نہ فائدہ ہوگا نہ فرق ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ میری بات پہ یقین کرو، میری بات سن لو، یقین مت کرنا، یقین تب کرنا جب وقت آئے گا۔ تو اس لیے ریسٹ ایشورڈ آور فیوچر از ویری برائٹ۔ جی سر۔ میرا سوال ہے ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਲਾਬ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੀਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਾਂ نہیں سر دیکھو دو چیزاں نے، پہلے تو یہ پوچھ لو کہ ڈیم کدھر گیا ہے، تو دوسرا ہے کہ یہ سیلاب ہر سال آندے رہن گے۔ میرے خیال پہلے دوسری گل دا میں جواب دے دیا کہ جس طرح چینج آ رہی نا انوائرمنٹ دے وچ، جس طرح گلوبل وارمنگ دیاں گلاں تو سن رہے ہو پچھلے 20 سالاں تو، اسی ایسے کوتابین ہے ہیں، ناقبت اندیش ہے ہیں کہ جنی دیر تک ساڈے کن دے کول کوئی بڑا وڈا نیوکلیئر ایکسپلوژن نہیں نہ ہوندا، اسی جاگدے نہیں ہیں، سوچدے نہیں ہیں، سر تے پیندی ہے تو پھر دوڑنے ہیں۔ ہر نالائق بچہ اسکول میں، جیسے میں بھی ایسے ہی تھا ویسے بائی دا وے، کہ آخری دنوں میں کتاب خریدنی، اچھا یہ کورس ہے ہمارا، اس میں سے امتحان ہے، تو یہ کچھ بڑے فخر کی بات نہیں، شرم کی بات ہے۔ تے سانو ہن تک پیجن بہت سارے ڈیم بنا لینے چاہیے سر، انفارچونیٹلی وی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ۔ دوسرا یہ کہ یہ تو آتے رہیں گے، سیلاب تو آئیں گے، گلیشیئر پگھلیں گے، گلوبل وارمنگ ہوگی۔ آپ کو سب سے پہلے انوائرمنٹ کا پہلا کرینہ جو ہے نا، پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان گنت درخت، بلینز میں درخت لگاتے۔ آپ نے درخت لگانا تو درکنار، جو تھے ان کو کاٹ کاٹ کر ستیہ ناش کر دیا۔ آپ نے اپنے ایکولوجیکل آرڈر کو برباد کیا، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ سزائیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، عذاب نہیں کہنا چاہیے، عذاب ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ 15 بندوں کو آیا اور باقیوں کو چھوڑ، وہ چند ایک کو ہے آپ نکل جاؤ کیونکہ میں نے عذاب نازل کرنا ہے، وہ عذاب نہیں ہے۔ یہ مختلف سزائیں ہیں جو مختلف طرح سے آتی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ رہے گا سلسلہ۔ آپ کو چاہیے کہ اسمال ڈیمز بنائیں، اب ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے تو کچھ اور بے شمار اور چیزیں آ گئی ہیں، بے شمار اور ٹیکنالوجی ایڈوانس آ چکی ہے، بڑا بڑا کچھ ہو چکا ہے، لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ عمران خان کے دور میں جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سے پہلے بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا، پھر بعد میں ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا، ہمیشہ ناقبت اندیشی کا شکار ہوتا رہا، کہیں نہ کہیں ہماری کرپشن اور نااہلی علیحدہ علیحدہ اور بعض جگہوں پر اکٹھے آڑے آتی رہے۔ اب اگر اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے حالات بہتر کرنے جا رہا ہے، وہ کیسے ہوں گے بہتر؟ یا کہ کیا پش بٹن سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم روبوٹس بن جائیں گے؟ باٹس نے تو نہیں آ جانا نا کہ ہر طرف اے آئی کی وجہ سے ہم سارے اے آئی زدہ لوگ بن جائیں۔ نو، ہمیں لیڈر اللہ نے اچھے دینے ہیں، لیڈرشپ بڑی اچھی آ رہی ہے، اور ینگ لیڈرشپ جس کی قیادت ہم پسند کریں گے، ہماری ایج گروپ پسند کرے گی کہ یار یہ ماڈرن ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ سینسیبل ہیں اس وقت، صرف یہی نہیں کہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ چیزیں آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، اس طرح کے وہ اور چیزیں، وہ ویسے بھی سوچ کا ایک، بعض چیزوں میں میچورٹی نہیں ہے۔ آپ 20 سالہ 19 سالہ 18 سالہ بچے کو نہ دیکھیں، 35 سال کا نوجوان، 40 سال کا آدمی جو اس وقت ہے، وہ آپ سے تو ماڈرن جنریشن ہے نا، آپ دیکھیے وہ کتنا سینسیبل ہے، اس کے اندر ماڈرنٹی بھی ہے اور میچورٹی بھی ہے۔
وہ لیڈرز آف دا ورلڈ بنیں گے اور آپ کی مشاورت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے. جب یہ سلسلہ آگے چلے گا تو آپ دیکھیں گے ڈیم تو چیز ہی کوئی نہیں, یہ سیلاب, یہ پانی, آپ بہت سارا علاقہ جو خراب ہو رہا تھا, اگر یہ حالات اسی طرح رہتے یا رہیں, خاکم بدہن یہ اسی طرح رہیں, تو خانے وال تک تو پہنچ گیا ہے روئی. ڈیزرٹ جو ہے سمجھو کہ وہ آیا کیا آیا, تو کوئی وقت نہیں, کوئی بعید نہیں کہ ساہیوال تک آ جائے گا. لیکن جتنا ایکسیسو علاقہ صحرا کا ہے ہم اس کو ہرا بھرا کریں گے. جیسے ہاکڑا تہذیب تھی, اسی تہذیب کے عین مطابق اسی صحرا کے اندر نخلستان جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو بہت بڑا صحرا ہے پاکستان کے اندر, چولستان, تھر پارکر, بہت آگے تک, تو یہ سارے کا سارا ایون راجستھان کا علاقہ جو اس وقت ہمارا نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں ہم آپس میں کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ہم پانی لوگوں کو دیتے نظر آئیں. اس وقت تو ہم بوند بوند کو ترس رہے ہیں, اور بعد میں پھر دیکھیں ایک جگہ پہ قحط ہے, دوسری طرف ایکسیس ہے, دونوں آزمائشوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ وقت گزرنے والا ہے, انشاءاللہ تعالی جب یہ ختم ہو جائے گا تو حالات بہت بہتر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جی. سمندر پار. ویلکم بیک جی ڈاکٹر صاحب. خبر ہے کہ پاکستانی خواتین میں نشے کا رجحان تیزی پکڑنے لگا. ماہرین معاشرے میں پائی جانے والی عمومی ڈپریشن کو بڑی وجہ قرار دینے لگے. سر یہ سچویشن تو بہت الارمنگ ہے. 40,000 ایڈکٹس یعنی 40,000 جہاز ہر سال ہم ایڈ کرتے ہیں اس فلیٹ میں. اور سر یہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے, زیادہ تر ان پڑھ ہیں لیکن ایجوکیٹڈ بھی اس میں بڑی تیزی سے شریک ہو رہے ہیں. خواتین کی شمولیت جو ہے نا اس میں وہ بہت الارمنگ ہے کہ یہ جو ٹوٹل نمبر تقریباً 8 ملین ہے, 80 لاکھ کے قریب, جس میں 25% عورتیں ہیں, خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں. اچھا جی, ہم نے مہمان بلا رکھے ہیں آج ڈمی میوزیم سے. ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا, دونوں نشئی ہیں. لڑکا ذرا ان ایجوکیٹڈ ہے, گلی محلے کا جہاز ہے, اور لڑکی ایجوکیٹڈ ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ لڑکی بالکل ڈیپ ڈپریشن میں بھی ہے, خاموش ہے, لیکن کہتی ہے کہ بس لت پڑ گئی ہے. ہم چلتے ہیں ان کی طرف. مرشد حضور کی حال. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نیچے کرو اسے. اوہو جا پیا, یہ کی ہو گیا؟ سارا نشہ ہی تباہ کرتا. بندہ ہولی بولتا ہے نام مولا. کی حال جی جناب والا؟ آنکھوں سے آنکھوں کا دیدار ہونا چاہیے, سامنے یار ہونا چاہیے, دلدار ہونا چاہیے, بہار ہونا چاہیے. آپ کو دیکھا تو یہ خیال آیا سبحان اللہ آپ اتنے حسین و جوان ہو, تندرست و توانا انسان ہے ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ آج جملوں کی روانی ہوگی اور ساری پریشانی اچھا, ہوگی. عام طور پہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بندہ, انگزائٹی میں چلا جاتا ہے, یا ہائی ہو جاتا ہے. یہ پہلا نشئی دیکھا ہے میں جس کو وربل ڈائریا ہے. آپ کو ورمن ڈائریا کا پتہ ہے؟ کیسے آفتاب صاحب؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. I also feel very sorry آفتاب صاحب. کیوں, آپ کو کیوں افسوس ہوتا ہے؟ یہ کہ کہاں پیدا ہو گئی ہوں میں. کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو پتہ ہے ہالینڈ میں کتنی فیسلٹیز ہیں. اچھا, میں نے سوچا کہ اس کو بھی افسوس ہے اپنی حالت دیکھ کر. پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں, اب تو پڑھ لیا جو پڑھنا تھا. اے عشق دا دارو, عشق آپ دا. نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے؟ میں نے کی ہے جی, میں میٹرک کیا ہے میڈم. نہیں, آپ سے تو میں نہیں پوچھ رہی, میں یہ لڑکی سے پوچھ رہی ہوں. اچھا میرے کو کیوں نہیں پوچھتے؟ میرے متھے تے کچھ لکھیا ہے یار. ہاں جی لکھیا. کیا لکھا ہو؟ ذلیل, گھٹیا. جی جی بسم اللہ بسم. او پرے منہ کرو, کیا سستا سا نشہ کیا ہے بدبخت نے, اتنی بو آ رہی ہے, لگتا ہے کتے مار پی ہوئی ہے. اوئے, آپ کو کتے مار کا بھی پتہ ہے؟ جنہ تجربہ میڈم دا اینو گینڈے ماردا بھی پتہ ہے. اچھا یہ بتاؤ کیا پی ہوئی تم نے؟ ਭਾਜੀ 150 ਦਾ ਛਾਪੜ ہے. کیا چیز ہے؟ ਦੇਸੀ ਔਰ ਜਾਨੀ ਵਾਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸੀ. ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ. ओ और भाई आप सुनाए पैं. अच्छा, मैं लड़की से पूछ रही हूँ कि आपको कितना अरसा हो गया है? हम दोनों में से लड़की कौन है? मुझे पूछनी.
मैं बस कभी कभार, once in a while, रोज नहीं। तो आपके घर वालों को नहीं पता चला आपका? पता है, पर वो क्या करे बेचारे, अब बहुत मुश्किल हो गया है। क्या मुश्किल हो गया? आफ्ताब साहब, वापसी नामुमकिन है अब। आपको पता है डॉक्टर साहबा कि ख़वातीन के लिए रिहैब सेंटर्स ही नहीं है। रियली? जी, जॉइंट हैं, जैसे को एजुकेशन होती है ना, अकेले ख़वातीन के लिए 3-4 साल पहले तक तो कोई शाज इक्का दुक्का आपको नज़र आ जाए, अदरवाइज़ है ही नहीं। और सर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक सरकारी इदारे के रिहैब सेंटर में रहा है। मसला ये है कि उसमें सिक्योरिटी इतनी टाइट ही नहीं है। आपके जो दोस्त हैं जो ख़राब इन चीज़ों में लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं खिड़कियों की जालियां तोड़ के उनमें से आके फिर भी दे के चले जाते हैं। यानी आप चाहें भी तो वो आपको छूटने नहीं देते इस किस्म की आदतें और लतें। डॉक्टर साहब, ये जितने रिहैब के नाम पे काम कर रहे हैं ना, ये सब फजूल है, ठग कंपनी है। क्या मतलब? पैसा कमाने की मशीनें और कुछ नहीं। आप किस रिहैब गई हैं? सारी रिहैब्स तो ऐसी नहीं है। मैं तो कभी नहीं गई, अच्छा, लेकिन पता है क्या, मेरी तीन फ्रेंड्स गई थी, पहले से भी बेड़ा गर्क करवा गया अभी। ओए होए। अच्छा, आपके घर वालों ने कभी आपको रिहैब सेंटर भेजने की कोशिश की? हाँ 2-3 दिन रहा भी मैं, क्या करते थे? बाहर बिठा के कहते सी मंगो और की। डॉक्टर साहब, जब मैं पैदा हुआ ना तो बस ठीक है, आप पैदा हो गए। नहीं, बहुत जब बड़ा मैं- एहसान है मुझे ज़मीन। याद करने देना जब मैं पैदा हुआ तब क्या हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है। तो जब और चुप रहो। अच्छा ये बताओ कि आप कितने बहन भाई हो? मैं बस यार कैसा खबीस है, उसे सबटाज कर रहा है। यार बात सुनो भाई। माने तेन पूछ रहे ने। नहीं, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। एक तो तुमने इतना गंदा नशा किया हुआ है, ऊपर से इतना पैड़ा रो रहे हो। अच्छा बताएं तो आप कितने बहन भाई हैं? 16 नहीं 16 दे अरे मुल्तानी दे ने ऐसी 12 भाई आपसे नहीं पूछ रही मैं, लड़की से बात कर रही हूँ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਹੋਣਗੇ 5 ਹੋਣਗੇ 12 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ। अच्छा चुप हो जाओ मेरे भाई, चुप हो जाओ, कह रहा हूँ ना चुप हो जाओ। मुझे बताने ही नहीं दे रहा कि हम कितने बहन भाई हैं। अच्छा हाँ बताएं कितने बहन भाई? ये आपको क्या है, कोई अमनीजिया है क्या है? 4। गिने ने 4.5 ने, एक बौना है। नहीं तो बाकी 3 जो है वो ठीक है बिल्कुल। उसमें से सबसे बड़ा भाई है, 2 और बहनें हैं, और मैं भी एक बहन हूँ। तो भाई क्या करता है? भाई आजकल तो घर पे है, कुछ दिन पहले जेल में था। जेल में? किस सिलसिले में? वो बस लड़ लुड़ पड़ा था, एक आदमी को फटर किया, फायरिंग शेयरिंग की थी, इस वजह से। आपके बड़े भाई हैं? आपके अब्बा जी करते क्या है? मेरे अब्बा जी जो है ना वो डेवलपर हैं, सोसाइटी है 2-3 छोटी छोटी उनकी। नहीं, ये जो बहुत पॉश क्लास है ना उसमें तो एज ए फैशन चल रहा है। हाँ तो फैशन भी, ये फैशन ही के तौर पे करती है, ये फैशन से बिगड़ी हुई है। अच्छा आप पढ़ क्या रही थी? मैंने BBA किया है। कर लिया? यस। सर वैसे क्या वजह है ये पढ़े लिखे लोग क्यों इस तरफ जा निकले? बस इसकी बेशुमार वजूहात हैं, सियासी और माशी जकड़बंद है ना जो सोसाइटी का। आपको बात करने की इजाज़त नहीं, आपको एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं, खेल के मैदान नहीं है, आउटिंग आप प्रॉपर नहीं कर सकते, टूरिज़्म आपके यहाँ है कोई नहीं, एंटरटेनमेंट ढंग की है कोई नहीं। तो फिर एक क्लोज सोसाइटी, जो क्लोज सोसाइटी होती है उसमें यही कुछ होता है। और फिर मईशत। सर इनका तो खैर मसला नहीं है मईशत। हाँ, वो तो खैर साडा है ना, इनका नहीं है। क्या?
معیشت मीशत क्या है? जेब खर्च बाला नशी। नौजवानों से उम्मीद छीन ली है इस सिस्टम ने, उन्हें पता ही नहीं, डायरेक्शन लेस है कि हमने किधर जाना है। ये बात ठीक कर रहे हैं आप। सर नशा इनको मिलता कैसे है? ये आम बूट लेगर्स फिरते हैं, धक्के खाते, ये ड्रग पैडलर्स फिर रहे हैं आपके कॉलेजों स्कूलों के बाहर, और ये जो मुतलका महकमे हैं, स्पेशली पुलिस, ये इनकी मिली भगत से होता है सर। इन सबको पता होता है कौन पैडलर है और कौन नहीं है। और ये कमीशन लेके कर, कमीशन बड़ा कुछ, और बहुत टॉप तक, ऊपर तक जाता है। यानी पूरा माफिया है। ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨੀ 'ਚ ਕਦੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? क्यों? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। मैं क्राइम रिपोर्टर था एक जमाने में। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ अच्छा बक बक नहीं करो। ਇਹ आपने अपने शो में फलाका का बताया था, वो कहाँ से मिलती है? क्यों मरना है आपने फलाका खा के? जब फलाका ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਕਾ, ਇਹ ਫਲਾਕਾ ਕੋਈ आइटम है? हकीम नहीं, साहब आप इस तरह की हरकतें ना कीजिए, आप अल्लाह से दुआ करें। मैंने तो अब छोड़नी है, मुझे तरीका बताएं। आप छोड़ नहीं सकती, आप बहुत कमज़ोर हैं। ये ना कहें, आप डेर ना करें मुझे। बस फिर छोड़ के दिखाएं, मैं आपको मान जाऊं। तरीका बताएं, मैं छोड़ूंगी। आप सबसे पहले अल्लाह के साथ ताल्लुकात उस्तवार करें, सबसे पहले, उसके बगैर हो नहीं सकता। नहीं, ये कैसे हो सकता है बगैर कोई दवाई शवाई लिए, सिर्फ अल्लाह के सामने बैठ जाओ। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं 7वीं 8वीं जमात से सिगरेट पिया करता था। क्यों जी? सादा ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਸਾਦਾ इसका जवाब देना पहले। मैंने बहुत स्मोकिंग की है, और जब छोड़ी है तो मुड़ कर नहीं देखा। कितनी देर होगी? क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। तो बस एक झटके से छोड़ दी थी? अल्लाह से दुआ की थी, गिड़गिड़ा के उससे मदद मांगी थी, उसे रहम आ गया। अल्लाह को रहम आ जाए ना बस, और अल्लाह का रहम वट पे पड़ा होता है, आप मांगे तो सही। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। आज तो लेकिन जुम्मा है ही नहीं। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ तो आप ये करें। ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ। नहीं तुम नहीं, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ? बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। मुझे तुम्हारी बो ना है। अच्छा तुम भी ठीक होना चाहते हो, सारा कुछ छोड़ दोगे? मुंह सीधा करो। नहीं होता जी, मैं कर लिया, नहीं हो गया यार। और तमीज करो, मुंह सीधा करो। ये साला ढाड़ी है, पहाड़ी में रो रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा आप क्यों इस तरफ आ रहे हो? मेरे को भी तो कुछ अलग ही हो गया वा। मेरा अकेलापन। मेरा भी अकेलापन। पहले वो सुनो, मेरा दिल लग गया सी किसी ने, वो साला शहर ही छड़ गया। बच्चे नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। समंदर पार। वेलकम बैक। खुद हजरात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म मुखड़ा से लिया है। वारिस लुधियानवी के लिरिक्स हैं और रशीद अत्रे की कंपोजिशन, गाया मुनीर हुसैन ने। पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे, कोई प्यार वाली सज्जना नू गल कहन दे, कोई प्यार वाली सज्जना नू गल कहन दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे।
ਸਮੇਂ ਅਲਬੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਣ ਦੇ ਦਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਦਿਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਡੋਲ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੇਜਾਨ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਤੂੰ ਫੋਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਦਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ सुपर खबर हार समंदर पार